Hi guys! Maing gabi. I'm with Jeffrey. Hi Jeff! Naamig Cebu. Pag naaga ni mag Cebu, kailangan yun mamuadto aning Subo Mercado! Dili day sa Subo Mercado, na day terminal. Hello sir. Sir, man ni siya nga terminal. Naga. Panaga ni siya. Kani siya sir. Unsa na siya sir? Oh? Ayala Block. Ayala Mall? Ayala Block. Ayala Block. So Jeff, unsa imong ganahan kanon sa Subo Mercado, Jeff? Hi guys! Mabuhay! Welcome to Cebu, the Philippines! Gabi. Maayong gabi! Jeffrey! Mata to Jeff! Jeff, mata to Jeff! Sa Subo Mercado. Kay mga unta! Mga unta og lechon. So, kaning Subo Mercado since 2015 pa daw ni siya. Your food market, your food entrepreneur. Muna siya ang sudlanan. Ay, Jeff, diha ka, Jeff. Oh. Jeff, pa-picture nanti ka, Jeff. Kachutahan akong cellphone. Paduol ka, paubos pa. Daghan kay pagkaon. Kani siya kay sushi. Nilitag sushi. Night Cribs, Green Day, and of course, Ali Mango. Unay manga. Shinsekai. Japanese. Say cheese. Uy, Jeff. Nice seafood. Kani onay kimchi. Winner. Humut kaayo. Na let's go. I think this one is lechon, guys. Oh, lechon meal. Yes, the 250 grams and 500. You can choose. Napoy ice cream. Mexican food. Jeff, unsay mong maingon, Jeff? Dagan kay pagkaon, Jeff? Daghang ipagkaon, malibog ka. Oh. May manok Bisaya. Jeff, murag halinon lagi ning Jurassic, Jeff. Steak. May charcoal. Wait, na I can see. Lami ra ba ni siya, Jeff? Bakit sa labas ba, Choy? Ilonggo na pagkaon. Wow. Angus roast beef. Number 3. Uy, lumigeng ba? Small bowl is $2.75. Big bowl is $4.20.
Ah, Croatian. Türkiye de benziyor. Croatian cuisines. Mr. Bones. Wow. Uy, Jeff. Na lechon. Wow. Lechon! Jeff, mas ganahan ko ani Jeff. Kani o? Fried chicken. So guys, kung ganahan mo makatilag lechon, try lang maning option nga na kanon plus atsara. Kuya, okay na mag-video? Chef, unsaon ang style sa pagkaon, Chef? Wow. Tuslo ni ha. Pak. Balik daw. Lami ang lechon, Chef. Nice. Bon appetit. Sa mga day niya mong gi-order. So ato ning tilawan yung gi-order na mo diri sa Subo Mercado. Of course, pag nakakag Cebu, lechon is a must. Tuslo sa suka. Ha? Uy, kanami! When lechon panet, like the crispy part of this. Gaya siya pero lami siya. Dapat pag mulaag mong Cebu, anhigin mo sa Subo Mercado. My goodness. Kabalo bitaw mo, pag naamo diri sa Subo Mercado, you feel like you are one family. You know what? Kaya nga no, i-share ni mo mong table sa ubang tao, which is really, really good. Moong giting ganahan ako diri. Kuman, it might take a little while to get a space, pero you just need the confidence talaga bagag na wong mangutana kung is this seat taken or available ni siya. Pero matupagpapod sila. Diri po di ay, most of the time na ay mga cleaner, but I also recommend to clean as you go. At least makatabang ta, di ba? As in Dibu ka, you ang location. Subo Mercado is really, really one of the tourist spot nga dapat anhihon yun ninyo pag naamog Cebu. Basta daghan kay klase mga pagkaon diri. Pagkahumanon niya, mag-order mi atong Ali Mango. It's one of my favorites. Basta, lamig yun kayo na siya. Pakita na ko sa inyo. Kumanan sa na ako ng gaon kay Murag. Lamig yun siya. Jeff, unsa mong ganahan na kung palitan siya? What do you think is your favorite? Mango Graham. Mango Graham. Duwat ka Mango Graham. Gisuggest niya is kaning Mango Bango. Pag Mango Bango ka, Jeff? Sige, Mango Bango. Duwa ka po. Ito, Mango Bango. Yes, kuya. Go. Go. Yes. Wow! What did you get? Mango Bango. Sige na, tilawan na to. Ako ng isa. Pa. Cheers, Jeffrey! Mag-thank you pag yun. Dito ta, Jeff. Pangita tagbangko lain, Jeff. Lamig, Jeff. Tilawan na to.
Bro, mas lami itong Graham. Natilawan ako ng Graham sa una. Pero actually, lami po siya. Na siya yung mga bola-bola. Siyempre, sila po gani ang one. Hindi na permamiting nag-rehab. Yes! Tilaw-tilaw po tagla.